बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ि वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ि वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আপনারা দেশবাসী কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজ আমি অল্প সময় কিছু কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এটাই বাস্তবতা। আমি বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনীতি বলেন, পারিবারিক বলেন, সামাজিক বলেন, যে কোনো ব্যাপারে আপনি সবাই সচেতন হন।